Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here, and today we're gonna continue another episode of Vinland Saga Season 2. Another two episodes, sorry. So this is episode 19 and episode 20. Ya, jadi kali ini kita bakal lanjut untuk Vinland Saga season pertama, masih season pertama untuk dua episode kali ini, yaitu adalah episode 19 dan juga episode 20 gitu. Jadi setelah kemarin itu kalau nggak salah aku si Torkel sama Thorfinn itu rematch lagi, duel gitu ya. Terus juga terakhir kalau nggak salah si Canute, Pangeran Canute gitu ya bisa dibilang, akhirnya ya setelah sekian lama aku nggak tahu kenapa sih suka aja ngelihat dia akhirnya bisa terbangun, jiwa atau mental rajanya itu terbangun tanpa dia sadari gitu kan ya. Mungkin karena dia sudah menyadari dengan kepergiannya si Ragnar, terus juga Ragnar hadir dalam mimpinya gitu kan ya, mimpi si Canute ini, makanya jadi kayak bisa dibilang tuh Canute langsung kayak terbangun gitu, apalagi dengan perkataan pendeta yang sebelumnya bilang sama dia gitu, sebenarnya cinta itu apa sih gitu, perwujudan cinta itu ya. Makanya dia merasa kalau pertarungan ini tuh nggak ada habis-habisnya, kayak sia-sia gitu. Makanya dia akan membuat, dengan itu dia tergerak akan membuat suatu pasukan atau bisa dibilang kayak suatu pasukan yang sesuai dengan kehendaknya gitu ya, dan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan kekuatan, kapan dan bagaimana gitu. So aku penasaran sih, karena setelah ini tuh dia bilang dia bakal menyerahkan diri kepada Thorkel, dan mungkin bisa saja tidak ada kemungkinan kalau mereka bakal bareng-bareng gitu untuk menuju ke istana menemui King gitu ya, dan juga Floki kalau menurutku sih ya. So kita langsung saja ini untuk episode 19. Apakah aku rasa sih kayaknya sih masih kayak terakhir itu kalau nggak salah si Thorfinn itu kan terlempar gitu ya, terlempar jauh banget gitu ke dekat pohon mana, dan dia kayak pingsan gitu. Mungkin sekarang tersadar dan dia akan masih melanjutkan duelnya mungkin sama Thorkel, karena pingin, kan dia itu istilahnya kayak bertaruh gitu sama Aselat kan. Kalau dia menang, Aselat harus jatuh ke tangannya Thorfinn gitu. Kalau enggak ya Aselat bakal dibunuh sama si Thorkel gitu kan ya. So kita langsung saja ini untuk episode 19 pertama dulu. So ya, just let's go. Oh tuh kan bener, kayaknya dia baru sadar deh. No. 。Waduh, gila, Thorfinn langsung terbangun mendidih gitu ya. Tangannya kok bisa langsung kayak gitu? Tangannya kepelintir gitu ya. Waduh, dengan bilang tentang Thors gitu. Troll. Sigvaldi, oke. Oh, gila, kakaknya. Oh my god, I didn't know that.
Oh, dia bersembunyi. ここが戦士団幹部トールズの家だと知っててか。トルク、近頃機嫌が悪い。Oh, that's your friend. トールズ？おま、なんだよ。どこを突き歩いてやった。葬式あげちまったじゃねえかよ。わかったわかった。落ち着けトルク。心配かけてすまなかった。お、よく見りゃヘルガじゃねえか。どうしたおい、夫婦揃って小汚ねえ格好して。やっぱな、海に落ちたぐらいで死ぬはずねえもんな。兄貴にはもう会ったか。まだか。よっしゃ、叩き起こしてきてやる。トルク、話を聞いてくれ。おう、積もる話は館でしようや。狩猟には合わない。俺たちはここを出ていく。何しに？明日にしろよ。帰ってきたばっかだろ。この町、ヨウム戦士団を抜ける。Okay. 今夜俺に会ったことは忘れてくれないか。え？何？ヤヌ？決めたんだ。もう戦はし。Ah. だから話が見えねえって。まさか死にかけてビビったとか言わねえよな。兄貴はお前を後継者にって考えてんだぞ。すまん。疲れてんだろ。これ本当の戦士とは何か。 Oh. だからもうここにはいられない。Yeah. 起きては知ってるな。狩猟の許しもなく抜けるやつは死刑だ。ここは戦士の都だ。戦しか能のねえお前がここを去ってどう行く。ここではない。どこかだ。大丈夫。下がってなさい。元気だよ、トルク。お前、剣はいらん。Wow. Gila. Dia menyingkirin kapak sebesar itu cuma pakai tangan doang, bro. Oh my god. やつのことを15年間考えて、肉体の生き死には問題じゃねえと気がついた。戦士に大切なのは魂、そのありか。やつの魂は遠くへ行った。俺にはまだわからない。俺にはまだ届かない。ここではないどこかへ。どんな風に過ごしていた？教えてくれ。嫌なこった。俺は話してやったじゃねえか。うるせえ、知るか。ケチンボつうか、話さないんじゃなくて話せないだけなんだろ。目を見りゃわかるぜ。奴のあの不思議な輝きがねえ。たとトールズから何にも学ばなかったのがバレるのが恥ずかしいんだろ。いやてめえから殺すぞ。普通にやれば間違いなく負けるぞ。ほら見ろ、あの化け物の倒し方。ちったらめ言うなハゲ。倒し方知ってんな。なんで勝負しなかった。戦は将棋とは違うんだよ。 Karena dia udah tua kali. だが今は違う。奴は肩が逃がすという。野郎は誇りを重んじる。決闘の誓いは守るんだ。俺をサポートして認めろ。俺 Wah. Buset. 痛むかトロフィー。アシュラットは諦めてこのサンスカ。
bertarung masih satu tangan loh. Masalahnya si Thorfinn. Dia mikir apa dah Thorfinn, aduh. あのトルケンでさえ重傷を負ったぐらいだからな。一瞬、ほんの一瞬だが確かに見た。あの無敵のトルケンが崩れ落ちる瞬間に尽きたと奴に思わせるの。どうしたトルフィン、もう逃げ疲れたのか。 Sesuatu sama Aselat. 終わりは綺麗だ。一瞬の隙。 Oh, 奴の弱点は di muka, di wajahnya. Wah, langsung tumbang dong beneran. Oh, si Torkelnya yang marah sekarang. Berhasil dong, matanya dilukain. 恨んでくれていい。だがあのガキは殺す。俺を殺すなら殺せ。 Waduh. だがあんたは生きろ。あんたの他に誰がこの500人の獣どもをまとめられるって。 Akhirnya pangeran datang. これ以上争ってはならぬ。この戦で死ぬ者は犬死にだぞ。 Langsung pada kaget semua. 飽きもせず、よくもこれほどに殺し合うものだな。王族だろうと決闘に水差す権利はねえ。引っ込んでなお嬢さん。 Gadis. もはや決闘の様相ではあるまい。そなたも一党の修行なら誇りと潔さを示してみせるがいい。うるせえ。てめえに言わなくても分かってんだよ。 Emosi dia. ルフィンを離せ。この決闘は俺の負けだ。大将は負けてねえ。俺たちが邪魔しただけだ。黙れもうつけやども。大将の命令通りにしろ。不快だ。50年生きてきて今日ほど冬みたいにはないぜ。出ろ。何なんだ王子様。のこのこと喧嘩の仲裁に来たわけか。ソリと食料を所望する。それとトルフィンとアシュラットは私の従者。連れて行くぞ。はあかお前は。獲物を黙って逃がす漁師がいるか。なる。 Oh. そう考えているのか。はい王子様。あんたは餌で人質で金づるだ。逃げはせぬ。 短い間にお口が一丁前になったじゃねえか。何が私に人質の価値はない。なぜなら父は私を愛してなどいないからだ。父は王位で兄ハラルドに継がせ、私は兄の備えに過ぎない。父王にとって Sumber masalah, iya. つまりスベン王は俺があんたを殺すことを期待していると。暗殺に比べれば戦士は穏当だ。父王自身の手が小殺しに汚れて。 Wah, peka sih dia. 見逃したとしてどこへ行く気だ。原因図柄の分断本能。父王
喧嘩だ。 Wah. 俺は命は惜しくないなんて昔はじゃ腐るほど見てきた。大抵は軽くこすいただけで泣いて命食いしよう。 Oh, dia mau. Oke. Kenapa tiba-tiba berhenti? 嫌な目だ。目には見覚えがある。お前らはその目で Oh, dia ngeliat Thors di dirinya si Kanut. Oh, 黙り込んじまったぞ。 oh my god. Ini deep banget sih, gila, dalam banget. こんな俺でもな、たった一つ後悔してることがある。あの時奴についてやってれば、本当の戦士の秘密を知ることができただろう。さあ、 Kimeta. その喧嘩、助立ちしよう。 Wah, langsung pada kaget semua. 俺はあんたについてくぜ。あんたがこれから何をして何者になっていくのか見届けてやる。その代わりぬるいことしやがったら即ぶっ殺すかんな。いいだろう。そなたは今日より私の重視だ。Itu ketawa bahagia tuh, ketawa meremehkan tuh. クヌートであるか。ラグナル殿を殺したのは私。 Oh, お気にしてください。ですがもし生かしおきくださるというのであればお役に立ちます。この一命に変えて。ラグナルの分を働け。それが弔いだ。と必ず。ついてきたいものはついてこい。図面を玉座から wah. Yo. 何が俺だ。家来になったら俺の方が先なんだよ。まあとにかく仲良くやろうぜ。おめえの手下はあらかた殺しちゃったけど水に流せやな。 Gila sih, gila. Nggak nyangka ya bakal akhirnya bergabung hanya dengan satu komando dari Kanut, dan kayak Kanut itu benar-benar meyakinkan semua orang kalau dia bakal melakukan pemberontakan melawan ayahnya, itu adalah Raja Swain gitu. Dan aku suka sih waktu pas adegan si Thorkel ngelihat matanya si Kanut, ya ngelihat mukanya si Kanut itu mengingatkan dia pada Thors. Jadi pandangan matanya Kanut sama Thors itu sama-sama kayak yang benar-benar kayak prajurit sejati gitu, dan mereka lebih percaya dengan diri mereka sendiri dan pingin menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya, untuk untuk menangani itu sendiri gitu. Gila sih, ini nggak ngerti ini bagus banget sih, nggak tahu kenapa ya. Dan aku nggak tahu kedepannya bakal seperti apa, tapi yang jelas intinya keberadaan Kanut sekarang ini bener-bener bagus banget untuk supaya Thorfinn belajar. Mungkin nanti suatu hari Thorfinn juga bakal mengerti dan kayak pengendalian diri gitu, dan mengetahui arti sebenarnya dari prajurit sejati itu sendiri gitu. Mungkin ya. So kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya, episode 20 sekarang. So ya, just let's go. Kayaknya mereka hampir sampai gitu kayaknya sih. Oh gila, beritanya udah sampai aja ya ke Floki. 数日前に使者を送ったはずだぞ、フローキ。槍を持って出迎えるのが貴様の霊か。いや、そのようなことは決して。オセロット。なぜ貴様が。耳が聞こえるのか、貴様。貴様はデンマーク王家に対し弓を引きつけて聞いているのか。いや、そう。
戦士団は敵軍襲来との誤報を受けました。行くまでに参じると報告しておけ。正確に。Dia nggak penasaran gitu sama Thorfinn? 今はまだ仕掛けてはならぬ。 Mahkota この Crown に少ない。ただ手向かえば反逆者となろう。手回しの時間がいる。トルケル、そなたは一度裏切ったが、今も戦士たちに人気がある。各部族の首領たちと交わり、関係を修復しておけ。つまりあれかい、あんたの Ah, bego, kok malah ngomongin itu sih? 王のところ、そなたの人物像を聞きたい。はあ、それと今後だ。いかにことを。はあ、短期的には暗殺がよろしい。兄王子ハラルド殿下が遠くデンマークにいらっしゃいます。 Oke, kesempatan. 今王陛下が崩御されれば、イングランド方面軍の最高指揮官はあなた様ということに。この場合、首謀者を偽装する必要がありますが、今後は護衛以外にも働いてもらうことになるだろう。頼むぞ。命令すんな。俺はあんたの手下になった覚えはね。ご無礼をお許しください。このバカが私から指図しております。私はこの地上に楽土を作るぞ。平和で豊かな、生きることに苦しむ者たちの理想郷を。私の代では成し得ぬかもしれぬ。それでも最初の一歩を私が踏み出すんだ。神はきっと私を目で身元へ召そうとするだろう。だがその時私はこう言うのだ。もはや天の国も死うわ我々の楽土は地上にあるとだ。お、よくぞ戻った。嬉しいぞ、クヌート。こうよれ。お待ちください。どうだ、トルフィン。20人とどころか、高いところだ。Oke, ini masih apa ya? Masih prediksi mereka bakal ngebunuh Kanut duluan. 剣を抜いてはならんぞ。先に抜いた方に向ける。これはそういう喧嘩だ。Hmm? そこでよい。ひざまずけ。疲れた目だ。これがデンジの王か。アシュラット。見えぬが。 Kali ini baru diliatin ya mukanya Raja Swain. そうか。それは惜しいな。あれは誠の中心であった。うとのみたで10歩前へ進め。ほんのわずかの間に顔が変わったな。世の若き日に。 Iya terus. されば我が心の内もお分かりでございましょう。世は父である洗脳を国外へ追い放ち、この王冠を奪った。それが王国のために良きことと信じたからだ。洗脳は生残忍にして臆病者だった。そのような者が王冠をいただいておった。良きことをなせると思うておった。こ
これをかぶるまではな、万の兵を統率でき、本国のあらゆる宝を取り寄せることができる。神々のごとき力が見破る。 Tapi だがクヌートよ、力を使うのは王ではない。 kesadaran mahkota. Jadi dia mau bilang kalau mahkota ini tidak akan memilih si Kanut gitu, bukan sih? 陛下に命じたというのですか。私を殺せと。ではおらぬ。 Waduh, tuh kan. そなたにコーンウォールの一部をやろう。そこで聖書でも読みながら平穏の日々を送るがよい。嫌だと申すなら。 Oke, masih mencoba untuk bernegosiasi ya. 恐れながら発言をお許しください。名乗れ。クヌート様の重視、オラフの子アシェラッドと申します。失礼ながら、果たしてこのご沙汰は王冠の意志にかないましょう。ロンドンよりトルケルという戦力を奪い取りました。陛下がイングランド王にご即位なされれば、かの町には幸福よりほか道はありません。ロンドンの富は無傷のまま陛下のものとなります。多大なる犠牲を払い、この戦果をもたらしたるはクヌート殿下にほかなりません。功労ある者が罰せられる通りがありましょうか。このご沙汰、新たな領地の割譲において各将軍に動揺を与えます。何とぞご再考を。続けた名を申せ。ただアシェラットとは、父は私に名を与えませんでした。妾の子か。いや、奴隷に産ませた子かの。 What?そなたたちには褒美をやらねばならんな。世は明日ヨークに立つ。あの地にて宴席を設ける。褒美はそこで授けよう。肝を冷やしましたぞ殿下。何を慌てることがある。そなたの察する通り、王には今私を殺すだけの大義名分がない。ベン王は王冠の奴隷というわけだ。少々警戒。 Wah, firasatnya udah bener sih untuk mewaspadai Aselat, karena memang Aselat beda pandangan kan ya. Oh, pendeta itu ya, oh my god. Kenapa langsung jadi begitu? 難しいと言わざるを得ませんね。頭の良いお方とお見受けしました。洞察力と先手を打つ行動力をお持ちです。我々が脅しに屈さぬと見るや次の手に転ずるあたり、 Oh tentu pasti karena dia jadi raja. さすがは一国の王といったと伺いつつ、標準の手でいきましょう。殿下、殿下。無事のご帰還お喜び申し上げます。このグンナル。 Gunnar? したことがございますか。ご紹介いただけますかな。ラグナルの。 Oh, adiknya Ragnar, pantesan. オラグナル、アシェラットと申します。おお、なんとも。私のためにすまぬことをしたの。それから亡命はせぬ。殿下、そなたが諸国を奔走してくれていたことは大義であった。先ほどスベン王には喧嘩を売ってきた。そなたも力を貸せ。グンナル、
そなたの仕事は王の監視と報告だ。使う兵は信用できるものを選ぶ。天下、そのようなあの軍なるってのはいかんな。口ほど天界の中心があるとも思えし。Semalam ini masih aja latihan Torfinado. 予習復習に余念のないことで右腕痛くないのかね。アシャト。Dia berhasil kabur. プラスであやいいのか。いったやーい、当たった。なんか兄者もあんなになっちまったし、夜の傷治るといいな。あとりにおめえそれでもバイキングかよ。よくもまあこんな真人間が俺の手下になったもんだぜ。夜は長く持たねえよ。傷が腹渡まで達してる。腕は金だ、持ってけ。いらねえよ、もらう理由がねえ。いいから受け取れ。預金が多くと困ることはねえだろうが。Arigato. すまねえ。じゃあありがたく。あれなんだよ、くれんのかくれねえのかどっちだよ。条件がある。二度とおめえには似合わねえ。羊を飼い、嫁をもらってガキをこさえてベッドで死ね。これから先おめえを戦場で見かけたとき味方でも切るぞ。Langsung jadi gila dong itu kakaknya. York. Ini bukannya dulu rekannya si ini ya, yang dulu di Iceland itu. Sekarang udah tua ya kalau nggak salah. Jadi aku penasaran sih, soalnya terakhir ngeliat klipnya itu kalau nggak salah, apakah kan rata-rata tuh yang di Iceland, yang di tempat Thorfinn dulu itu semua pada dijarah gitu kan sama pasukan Danis kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah banyak yang perempuan-perempuannya itu dimasukin kayak ke jual beli perdagangan budak kayak gitu, jadiin budak gitu kan ya. Nah aku penasaran nih, apakah ibu sama kakaknya si Thorfinn ini masuk ke sana juga atau gimana gitu, karena ya seperti yang kita tahu ya kalau zaman dulu tuh kan nggak asing sama istilah budak perbudakan gitu kan ya, jual beli budak yang kayak gitu. Makanya masih terjadi sampai sekarang, apalagi cewek gitu kan ya, apalagi cewek gitu pasti kan kalau udah dijarah tempatnya pasti dia bakal dijual gitu. Jadi maksudnya masuk ke dalam perdagangan budak gitu bisa dibilang. Nah, aku penasaran ibunya sama kakaknya Thorfinn tuh masuk ke sana juga tuh gimana, karena kelihatannya tadi tuh, aduh aku lupa nama siapa sih yang tadi barusan yang udah ubanan itu. Kayaknya dia kaget waktu pas episode berapa gitu, kayaknya entah si Helga, entah si Ylva gitu, yang kayaknya didorong sama prajurit gitu mungkin buat dibeli gitu atau buat dipasung atau gimana gitu, aku juga gak ngerti sih. So itu dia ya, akhirnya banyak banget akhirnya setelah apa ya, bisa dibilang kayak setelah pangeran maksudnya menggait Thorkel, Aselat, terus pertemuannya dengan raja tadi juga gitu ya, bener-bener kayak mengisyaratkan bahwa kedepannya ini bakal cerita lebih berat lagi gitu kan ya, kanut gitu bisa dibilang ya. Jadi dia dengan sengaja dan kayak memang sengaja gitu ya ingin menguji ayahnya gitu, dan sekarang akhirnya untung aja nggak langsung dibunuh sama ayahnya gitu kan ya. Jadi sama raja gitu, sama Raja Swain, dengan imbalannya, dengan bujukan dari Aselat gitu bisa dibilang, akhirnya Raja Swain itu kayak menjanjikan sebuah wilayah, membagi wilayah gitu sama Canute gitu ya untuk didiami, dan pokoknya intinya berdiam di sana gitu, jangan membuat masalah gitu bisa dibilang. Cuman rajanya ini begitu ngedengar si Aselat itu berbicara, dia seperti kayak waspada dan kayak mengetahui kayaknya ini bahaya nih, Aselat ini orang yang bahaya ke depannya nanti gitu. Jadi dia masih bertingkah atau masih cerdik lah gitu bisa dibilang ya, ayahnya si Raja Swain ini, sambil untuk mengungkap sebenarnya siapa Aselat itu mungkin ke depannya. Karena mau tidak mau
Raja Swain itu harus memikirkan cara supaya secepatnya untuk menyingkirkan Canute gitu, bisa dibilang kan ya. Dia beralasan kalau selama ini tuh mahkota yang memerintahkan seorang raja, bukan raja yang memerintahkan mahkota gitu. Jadi dengan dia beralasan beralibi seperti itu gitu, dan dia bilang kalau mahkota ini tidak akan mau diperintah orang yang sepertimu gitu, orang seperti Canute gitu. Itu langsung kayak menyulut api si Canute gini, supaya aku pasti akan mendapatkan mahkota itu, supaya aku bisa menggunakan kekuasaanku untuk balas dendam, atau bisa dibilang kayak membuat surga lain di dunia, di bumi gitu ya, bisa dibilang. Dan aku kayak langsung merinding gitu loh, goosebumps gitu pas dia bilang aku rela menjadi iblis gitu kan ya, demi untuk mewujudkan membuat surga di dunia ini. Karena dia harus harus memusnahkan semua prajurit atau kayak sistem kerajaan yang benar-benar kayak hanya bunuh-membunuh tanpa melihat, atau membunuh menjarah gitu tanpa melihat ada sisi damai gitu. Jadi dia akan membuat sebuah surga di bumi yang kayak damai gitu, bisa dibilang ya mirip-mirip kayak konsep ini sih, Finland ya, Finland yang pernah dibilang sama Thors, bapaknya si Thorfinn itu, kalau itu adalah sebuah tanah, sebuah negara, sebuah pulau yang benar-benar kayak adem banget, peace banget, damai banget, hangat, dan benar-benar surganya dunia gitu, bisa dibilang ya. Di sana tidak ada kayak darah, pertempuran atau apapun itulah ya. Oke, so itu dia untuk episode 19-20, dan ini memang sebenarnya kayak konseptual, kayak lebih konseptual gitu episode kali ini. Jadi aku penasaran untuk episode selanjutnya. Berarti 4 episode lagi ya, karena kan season kali ini tuh ada 24 episode. Berarti ada 4 episode lagi nih ya. Nah, tunggu dan saksikan saja nih ya, karena aku bener-bener kayak ngebut banget, karena kan bisa dibilang kayak sampai season kedua ya kalau nggak salah Vinland Saga itu. Jadi aku bener-bener kayak mungkin setiap pertemuan itu bakal ada 2 episode, sama seperti dulu aku maraton Attack on Titan gitu, bisa dibilang kan ya. So thank you for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. We're gonna continue another episode at the next meeting. So yeah, thank you.